जो गोतरारे बालुकेश्वर ठारे जो चली रज पर्व कौन कहते मो शशिभूषण षडंगी सांबादिक ये रज उत्सव कमिटी जड़े सक्रिय सभ्य एवं ये अनुष्ठान सहित दीर्घ 12 वर्ष धरी जड़ित रज उत्सव विषय गोटे कथा कहबी जे आज भी पुरपल्ली रे ओडिशार ये रज उत्सव उचित एवं ओडिशार जो परंपरा जो संस्कृति रज दोल अन्य जो संस्कृति सब रही गाँव लोक मैंने निष्ठार सह पालन करुँच जो रज उत्सव को आज जो बालुकेश्वर युव परिषद बालुकेश्वर जो रज उत्सव कमिटी आपको दीर्घ 12 वर्ष धरी पालन करुच्ची खाली से अनुष्ठान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम विभिन्न सेलिब्रिटी अन्य सभा समिति एवं प्रत्येक वर्ग महिला युवक युवती छोट पिला समस्त किसी आशर जमा एवं समस्ते जो 3 दिन व्यापी रज को ठीक ढंग से ठीक मनरे एवं अति उत्तम भाव पालन कर गत वर्ष भाई ए वर्ष रज खूब धूमधाम पालन कर आज जो रज कमिटी जो मैंने अच्छा से स्वागत करुच्चार पुरपल्ली जो रज उत्सव चली जो सांस्कृतिक परंपरा आपको उज्जीवित रखा जाऊ एवं एथि प्रयास जारी रखा जाऊ जनजागरण एवं जो गाँव जो नागरिक मैंने अच्छा से प्रयास जारी रखिंट अधिक अधिक खूब धूमधाम पालन करा जाए आज पिला मनरे उत्साह सृष्टि कर वर्तमान सीधा सड़क आम आसी पहुंची जाऊँ कटक जिला महांगा ब्लॉक गोतरा बालुकेश्वर पीठ में रज महोत्सव चली धूमधाम आज हूँ पहली रज तेज दीर्घ 12 वर्ष धरी एठारे रज महोत्सव पालन कराऊँगी आम सहित अच्छा कमिटर जी प्रेसिडेंट अच्छा अन्य कर्मकर्ता सदस्य मैंने अच्छा यदि देखा आपण सीधा सड़क आम मेट्रो टीम माध्यम देखुवे जो बहुत सारा डोली लगी विभिन्न प्रकार डोली मजा माने उठाऊँ पिला आम सीधा सड़क कथा प्रेसिडेंट आपको स्वागत जन चैनल माध्यम कौन कहे आज जेहेतु रज महोत्सव पालन कराऊँ ओडिशार गणपर्व केमिति कोन आपको पालन करते कौन कौन कार्यक्रम रही प्रथम तो कह आपको धन्यवाद दूसरी आज आम जगह पहुंच पार्टी प्रथम धन्यवाद दूसरी यही वर्ष को आम 12 वर्ष पूर्व बहुत धूमधाम पालन कर आशा कर आम आखपाखर 10 कि 12टा पंचायत लोक ये जगह आसती बहुत खुशी सहमगरे ये पालन कराए रज महोत्सव धूमधाम बहु प्रकार दोली चरकी झुलणी शेड़ी झुलणी पटा झुलणी सब प्रकार झुलणी ये पालन कराए सीनियर जूनियर झील पिला डांस प्रोग्राम कराए बहुत अतिथि बहुत सिनेमा स्टार आस 3 दिन धरी सरगम रही लोक बहुत परिमाण कहते जो कलाकार ओडिशार नामी दामी कलाकार कौन परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस डांस परफॉर्मेंस आमर गाँव जोटा कला थाए रज महोत्सव गाँव रू नहीं टाउन की जाए गाँव प्रतिभा गाँव में रोचे अच्छा निश्चित भाव आप शुणुते जो भाव कला को उज्जीवित रखापी जो प्रयास जारी रखिंट गोतरा माने जो अंचल तो निश्चित भाव आपको धन्यवाद दिया आम पाखे जड़े अच्छा जड़े बहिता महिला कहले अत्युत्तम कारण झील गाँव किंतु से यही स्थान को पुणी फेरिकी आसान गाँव को कारण यही गाँव में ये रज कौटी बोधे मिल न था आप कौन कहे जेहेतु आप गले भी आस बहुत खुशी लगुच जगह को आसिक अनमेरिड पूर्व भी आम ये आसीचु आम ये पर्व ओडिशार बड़ पर्व ये बहुत खुशी लगुच कौन कौन सब कार्यक्रम आज मेहंदी कर जो सजबाज 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 आज सब मेहंदी केते महिला एवं जो युवक मैंने सब अच्छा बहुत लोग अच्छा बहुत एबे भी लोक कम अच्छा हुए तो खरा जगह देन संध्या बेलू बहुत लोग ये टोटाल पड़िया फुल फिल अच्छा 3 दिन चले रज पान पोड़ पिठा परंपरा रही आज कौन खाई कौन खुशी मना पोड़ पिठा ही रज माने ही पोड़ पिठा ही रज
ପାନ ବି ଖିଆ ହେଇଛି ମାନେ ଆଉ ସବୁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲେଟ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଘରେ। ଆଚ୍ଛା ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଲୁଡୁ ତାସ ଅନ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଏଠି କବାଡି ଯୁବ available ପିଲା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କେମିତି କଣ ଖୁସି ମନଉଛନ୍ତି ତମ ଭଉଣୀ ବୋଧେ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଦି ଭଉଣୀ ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜିର ବହୁତ ଖୁସି ଦିନ ବହୁତ ଖୁସି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି ରଥରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭୂତି ଟା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ବହୁତ। ବାହା ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଆମେ ଆମେ ଆଗରୁ ବି ଆସିଛୁ ଏବେ ବି ଆସୁଛୁ ଆଗକୁ ବି ଆସିବୁ। ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଆଜି ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଯାକ ମିଶିକି ଆଜି ବସିଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଉତ୍ତରାର ସରପଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବି କଣ କହିବେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏତେ ବଡ ଆୟୋଜନ କରାହଉଛି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ତ ଆକୁ ନେଇ କଣ କହିବେ? ନାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ ଯେ ଆମ ଗାଁର ପୁରପଲ୍ଲୀର ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ଗର୍ବ ଇଏ ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆଜି ଆମ ବାବା ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ଧରି ସିଜନ ଚାଲିଛି ଏମିତି ବହୁ ମାନେ ଝିଅ ଆଉ ବିବାହିତ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଯେତେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଏଠି 3 ଦିନ ଧରି ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ତାକୁ ଆସି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋଳି ଲାଗିଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟେ ଝିଅ ମାନେ ସବୁ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁତ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 15-20 ଦିନ ହେବ ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଚାଲିଛି ଆଗକୁ କେମିତି ସାର୍ଥକ କରିବେ। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେ କମିଟିର ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପ୍ରୟାସ ଆଜି ସଫଳ ହେଇଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି କାରଣ ଯେଭଳି ଭାବେ ତ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ଏକତାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଯାହା ଫଳରେ ଆଜି ଏଠି ହଜାର ହଜାର ମାନେ ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭଳି ହିସାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋଳି ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆକୁ ନେଇ କଣ କହିବେ? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଏ ରଜ କମିଟିର ଯୋଉ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି 20 ମାସେ ଆଗରୁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ଦୋଳି ଲାଗିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ନ ପାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପକେଟରୁ ସେମାନେ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ବୁଡି ଯାଉଥିବା ଯୋଉ ପରମ୍ପରା କୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଏବଂ ଗାଁର ଝିଅ ଏବଂ ବାହାରୁ ଯୋଉମାନେ ବି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ମାହାଙ୍ଗା ହଉଛି କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ମାଟି ଏଇ ମାଟିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ରଜ ମହୋତ୍ସବକୁ ଆହୁରି ଧୁମଧାମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଯୁବକ ମାନେ ଆଜି ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା କଥା ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆପଣ କଣ କହିବେ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଏଇ ଯୋଉ ମାହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ କରି 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ମହାଦେବଙ୍କ ଯୋଉ ବାଲୁକେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପୀଠରେ ଚାଲିଛି ତ ଏଇ ପ୍ରୟାସକୁ ନେଇକି କଣ କହିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ? ନମସ୍କାର ମୁଁ ଅଭୟ କୁମାର ଦାସ ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ 67 ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏଇ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଧୁମଧାମରେ ପିଲାମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ପିଲାଦିନୁ ପାଳନ କରୁ ପିଲାମାନେ ଏଠି କେମିତି ଦୋଳି ଲାଗିବ କେମିତି ଷ୍ଟେଜ ହବ କେମିତି କଣ କରାଯିବ ମାସେ ମାସେ ଧରିକି ଏଠି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କିନ୍ତୁ ମାସେ ଧରିକି ଆମେ ଡ୍ରାମା କରୁ ମାସେ ଧରି ଶିଖୁ ବାଉଁଶ କାଟିକିରି ପାଣିରେ ବତୁରଉ କିଆ ଏବଂ ଯୋଉ ତାଳପତ୍ରର ଜିନିଷ ସବୁ ତାଳିରେ ଇଏ କରୁ ଆମେ ଦୋଳି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ତରିକା ବଦଳି ଯାଇଛି ଦୋଳିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସକାଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 12ଟା କେତେ ହେଲାଣି ତଥାପି ଲୋକମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ସେ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଯୋଉଭଳି ରଜର ଚାଲିଥିଲା ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଆଜି ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ହବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ତେବେ ଆଜିର ମଡେଲ ଯୁଗରେ ଯୋଉଭଳି ହବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଛି ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କମିଟିର ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ବାବା ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର ରଜ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଅଗଣିତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ରଜର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା ଆମର ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ହଉଛି ରଜ ଏ ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ଏଠି ଗୋତରା ଗ୍ରାମରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯେମିତି ଚର୍କି ଝୁଲଣି ଆଉ ବାଉଁଶ ଝୁଲଣି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଝୁଲଣି ଆଉ ଚାକଜମଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଏଠି ମାନେ ଆମର ପର୍ବଟିକୁ ପାଳନ କରିବା ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଏଠି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଏଠି ରଜ ଏ 12 ବର୍ଷ ମାନେ ଆମେ ଚାଲିଛି ସୁରକ୍ଷିତର ସହିତ ଆମେ ଏହାକୁ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନ
पुणी आम या बजाय रखू। निश्चित भाव में शुणुले जो भाव 12 वर्ष धरी युवपीढ़ी मैंने अंटा भिड़ी माने किभली भाव में विभिन्न प्रकार दोली लगी जो 12 प्राय मासक पूर्व प्रस्तुति करभली भाव स्थान टी सफा करने सहित टेंट मारिया आरंभ कर विभिन्न प्रकार दोली पकई था। आम पाखे जो सभापति जनक अच्छा शेष में कहे कि जो प्रयास टी आपको नहीं करती तो किसी अर्थ जो खर्च हुए किमती सरकार की डोनेट करती सेमती ना एमती कि किसी डिफेंस लाइन मैंने अच्छा जो मैंने सहयोग करने किसी मात्रा जड़े किसी अच्छा समाजसेवी जार जहाँ सांस्कृतिक प्रति मन थाए हृदय थाए खोला हृदय थाए जो हृदय कि जहाँ कि सांस्कृतिक प्रेमी जोटा कला प्रेमी जहाँ को आज ओडिशा आगे से मैंने बहुत साहाय्य करते 3 दिन प्राय खर्च 3 दिन मिनिमम 4-5 लाख भाई खर्च हुए से बहुत लोक मैंने साहाय्य सहायता करती बहुत मुझे खुशी आम समस्त ओडिशार अगणित दर्शक मान धन्यवाद दूसरी बिना सरकार भाव शुणुले जो गोतरा बालुकेश्वर रज महोत्सव पालन कर बिना सरकारी अनुदान निज पिला माने जो गाँव किसी युवक माने उत्साही युवक माने इंटरेस्ट बा इच्छा शक्ति अच्छी बोली आज रज महोत्सव प्राय 5 लाख दीर्घ 12 वर्ष धरी 5 लाख भाई खर्च कर आज रज को आगू आगू बढ़ई 3 दिन धरिक धूमधाम रज पालन हम ओडिशार कोण अनुकोण पिला हूँ वृद्ध बुढ़ा समेत ये आसी उपभोग कर कारण जेहेतु यहाँ मेन रोड भली रोचे तो ये संजोग कर ललतीगिरी को रत्नगिरी को जाए निश्चित कहली कटक संजोग रोड अच्छी तेणुक एफागे बहु आर्यटक कथा कह से रज महोत्सव आगू जो शेष रज दिन ये विराट धरणर संध्यारे प्रतियोगिता कार्यक्रम रही ओडिशार नामी दामी कलाकार आसवे चलचित्र अभिनेता अभिनेत्री आसवे। कटक जिला महांगा गोतरा बालुकेश्वर पीठर अर्जुन साहू रिपोर्ट मेट्रो टीवी। बेहरा आम स्वाभिमान ट्रस्ट संपादक आम सभापति होती संतोष कुमार साहू से गोटा असुविधा वशत अनुपस्थित अच्छा जड़े संपर्क देहांत होती तो आज आम स्वाभिमान ट्रस्ट तरफ एक जलछत्र कार्यक्रम आयोजन कर रज महोत्सव उपलक्षे बालुकेश्वर महादेव पीठे गोतरा आमर आम स्वाभिमान ट्रस्ट तरफ बहुत सामाजिक कार्यक्रम अनुष्ठित हो अतीत यहाँ गोटे छोटिया प्रयास आम छोट अनुष्ठान तरफ तेणु रज 3 दिन देखु कौन होम अनुष्ठान तो दुर्बल नुह माने शिशु अनुष्ठान छोट अनुष्ठान अल्प दिन अनुष्ठान तेणु आम प्रयास जारी रखीचु समाज सेवा क्षेत्र में। दियो कुओ ना आज